नमस्कार। आपण केबे भाबिछंती कि आजिकालीर एही व्यस्तबहुल जीवनर सबुठरु बड़ समस्यार समाधान आजिठु प्राय 70 वर्ष तलर किछि पुरुणा पृष्ठारे लुचि रही थाई पारे। सुनिबाकु टिके आश्चर्य लागुछि नुहे कि, किंतु आजि आमे सेही भଳି एक रहस्यकु खोजिबाकु जाउछे। आमे देखिबा अखंड ज्योति पत्रिकार जानुआरी 1954 संस्करणकु। तेबि चालंतु देखिबा एही शाश्वत ज्ञान आम पई कोन साइति रखिछि। आउ एही गभीर कथागुड़िक पछरे अछंती युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। जानती से केवल जणे लेखक नथिले, से थिले जणे दूरद्रष्टा, जणे क्रांतिकारी। तांकर लक्ष्य कौनसी राजनैतिक किंबा सामाजिक आंदोलन नथिला, ना ताठर बहुत गभीर थिला। तांकर लक्ष्य थिला मनिषर चिंताधारारे तार मूलरे एक विप्लव आनिबा। आजि आमे तांकरी दृष्टिकोणकु टिके बुझिबाकु चेष्टा करिबा। आउ एइथि देखंतु एही गोटिए वाक्य, एहा भितरे ही पूरा दर्शनर सार लुचि रहिछि। एहा केवल गोटे उक्ति नुहे, एहा एक शक्तिशाली सत्य। एहा आमकु कहुछि जे आम जीवनर डोरी आउ काहा हातरे नुहे, आम निज हातरे अछि। आमे परिस्थितिर दास नुहे, बरं आमे निज विचार रूपक हथियार रे निज भविष्यतर कारीगर। आमर सबु आलोचना एही गोटिए मूलदुआ उपरे ही हेब। तेबे चालंतु आमर आजिर यात्राकु आगकु बढ़ेइबा। आमे मोटामोटी 5टी विषय उपरे कथा हेबा। आमे पत्रिकार मूल उद्देश्यरु आरंभ करी निज भितरर परिवर्तन, सठिक कर्म एवं अंतिम लक्ष्य विषय जानिबा। आउ शेषरे देखिबा एही पुराणा ज्ञान आजिर जीवनरे केमिति कामरे आसीबो। आसंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम भागरु। अखंड ज्योतिर प्रकृत लक्ष्य कौन थिला? एहार उद्देश्य केवल किछि भल कथा कहिबा नथिला, बरं एक विचार क्रांति बा चिंताधारारे एक विप्लव आनिबा थिला। कारण एही दर्शन मानंकर जेकोनसी बाह्य परिवर्तन से पर्यंत स्थायी होई पारिबनी जे पर्यंत तार चेर मनिषर चिंताधारारे नथिबो। तेबे एही विचार क्रांति प्रकृतिरे कोन? एहाकु बुझिबाकु हेले चालंतु गोटे छोट उदाहरण नेबा। भाबंतु गोटे गछ। जदि गछरे खराब फल फडुची, तेबे केवल फलगुड़िकु छिंडेई देले कोन लाभ हेबो? ना, आमकु तार मूळकु, तार चेरकु ठीक करिबाकु पड़िबो। एठारे सेही चेर होउची आमर विचार। जेतेबेले आमर चिंताधारा शुद्ध और मजबूत हेबो, जीवनर फल तो आपे आपे मिठा होई जिवो। हौ, आमे तो बुझिगले जे विचार ही सबु किछिरा मूल। किंतु प्रश्न हेउची ए परिवर्तन आरंभ हेबो केमती, केउठु? आउ एइठु आमे आसुछु आमर द्वितीय भागकु, आंतरिक ब्रह्मांडरे दक्षता। एही दर्शन स्पष्ट भावे कहे, बाहर दुनिया को बदलाइबा पूर्वरु निज भितरर दुनिया को जीतिबा निहाती जरूरी। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ। ଏହା କେବଳ ଭାବିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସାହସର ସହିତ ନିଜ ଭିତରର ଆଇନାକୁ ଦେଖିବା, ନିଜର ଭୁଲ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିନା କୌଣସି ବାହାନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେଠି ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ସତରେ ଏକ ବଡ଼ ସାହସର କାମ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମନିର୍ମାଣର ମୂଳ ଦ୍ୱାର। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭାବିଦେଲେ ତ କାମ ହେବନି, ଠିକ୍ ନା? ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆଉ ତାକୁ କାମରେ କରି ଦେଖେଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଲ୍ ଦରକାର। ସେଇ ପୋଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ବା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁ, ତାପରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ କାମରେ ପରିଣତ କରୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ। कारण काम बिना संकल्प केवल गोटे इच्छा होई रही जाए। अच्छा, एबे आमे निज भितरकु देखिले, निजकु सुधारिबाकु संकल्प नेले, किंतु तापरे कोन? एहार प्रभाव आम बाहर दुनियारे, आम कामरे केमिति देखाजिबो? एइठु आरंभ हेउछि आमर तृतीय भाग, धार्मिक कर्मर पथ। एठारे आमे देखिबा आम भितरर शुद्धताकु दैनन्दिन कामरे केमिति प्रतिफलित करा जाए। एठारे एक बहुत सुंदर कथा कुहा जाइछि। आमे सबुबेले भाबु जे आध्यात्मिकता पाई घर संसार छाड़िबाकु पड़े, किंतु एही दर्शन कहुछि ना, आपणक घर ही आपणक तपोवन। एहार अर्थ साधना पाई जंगल को जिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं, बरं निज परिवार प्रति कर्तव्य पालन करिबा, निज कर्मक्षेत्र रे सच्चोट रहिबा, एहा ही सबुठारु बड़ तपस्या। आमे जेतेबेले काम करू, आम पाखरे 2टी रास्ता थाए। गोटे पटे अछि आसक्तिर रास्ता, जेउठी आमे फलकु नेई चिंतित होइथाउ। मोते कौन मिलिबो, मु एहा कली, एही अहंकार आमकु दुख दिए। आउ अन्यपटे अछि निरासक्त कर्तव्यर रास्ता, जेउठी आमे केवल काम उपरे ध्यान देउ, फल उपरे नुहे। एही द्वितीय रास्ता ही आमकु प्रकृत शांति आउ मनर स्वाधीनता देइथाए।
ଏତେ ସବୁ କଥା ତ ଆମେ କଲେ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ସଂକଳ୍ପ ନେବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ କାହିଁକି? ଏହା ଆମକୁ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଏହିସବୁ ସାଧନାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଅସଲ ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଏହି ଦର୍ଶନ କୁହେ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏହି ଶରୀର କିମ୍ବା ମନ ନୁହଁ, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲେ ଆମର ଶେଷ ଭାଗକୁ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। 70 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆଜିକାଲିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି। ତେବେ ଏହି ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ଏହା 5ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ତିଆରି। ନିଜ ପାଇଁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ସମାଜ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା, ପରିବାର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଏହି 5ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ଏକ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ। ତେବେ ଆଜିର ପୂରା ଆଲୋଚନାରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ମନେ ରଖିବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ପ୍ରଥମ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି ହିଁ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ସବୁବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାରୁ ହିଁ ହୁଏ। ତୃତୀୟ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ, ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୋଜ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଖୋଜିପାଇବା। ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବାହାର ଜିନିଷ ଉପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ସଫଳତା ଦେଖେଇ ହେବା, ସେଠି ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶକ୍ତି ଖୋଜିବାର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ତାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରକାର କେଉଁଠି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।